Okay, let's talk about class suspension. Kaya nag-ugot jud mo ano na mo ani eskwelahan. First of all, kana mag-suspend og klase na anay basihan. Di na basta-basta nga ay nag-post sila dito. Mag-post pud ta nga mag-suspend og klase. Dili ang ato adiring LGU or atong kinsa in charge diha na nagibasihan. For sure, naagi na sila adtuon or i-google nga official site ay sa makaproklamar og suspension of classes. Dili na basta-basta nga mag-suspend oy naagi na basihan. Kung Facebook post lang, then walay basis adto mo sa mga official nga website nga magpruweba nga mag-suspend na og klase. So again, anay basihan no, not unless kung nag-ulan na gyud na ay hangin, batalan, hangin kay kadiha, bisag walay bagyo. Not unless kung makadawat mo og kinsay naka-experience diri og makadawat og orange rainfall sa cellphone, automatic. Kinsay makadawat diha? Yes, automatic bisan pag unsa na diha, wala na mo'y suspended ng klase ana. Basta makadawat mo orange rainfall. Pero pag wala mo na-receive, ay mo pag-expect nga suspended. Ay, pagtagad mo, pagpaabot mo og na ay mag-official nga mag-suspend. Then kung nag-uot jud mo, ay na mong eskwela, aron suspended mo. Suspended inyong klase. Kaya wala mo klase, kaya wala ka na eskwela. Ana ra. No. Nagut ko.